Okay. 1, 2, 3. Go. Ampas pa yan ha, malupit ka pre. Ilan ako? 8. 8. Pre, ano ba yan? Sumali ka pa? Lapasuin ka ni Katoy. Si Hatoy naman, si Hatoy gusto ko sila eh. Hindi, Katoy ikaw na. Tuloy muna. Ito malakas si Katoy eh. Battle ko na, tinalo kami lahat eh. Hindi, baka ngayon Okay. hindi na. Tsambahan lang yun eh. 2, 3. Noy! Boyo! Daya ni Katoy eh. Tatlo lang. Okay. Tintin. Depende yun sa ano pag ganyan. Hindi, sa diskarte rin na ano. Okay, 1, 2, 3. Focus ka doon. Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tagal. Side. Side. Nanalo ka! Nanalo ka! Ang galing!